Yo! Yo! Tanda nga to sa tibuok nasod. 1 Corporation! Andam mo tabag, andam mo hatag og serbisyo. Hey! Kung nangita kag kasaligan, ayaw na pagduha-duha. 1 Corporation. Atong kasaligan sa matagi gayon. Serbisyo nga kompleto ug ligon. The all-in-one service provider. Maod yun na among mission. Kung loan, negosyo o sakyanan, nami serbisyo para sa tanan. Dali ra kaayo ang proseso, professional ug sigurado ang serbisyo. Kung gusto